Mayong adlaw igsoon. Another day, another share sa pulong sa Ginoo. Kining atong isgutan karon, atong topic karong isgutan, usa ni kapangutana sa usara pud nako kakaila. No nga nakapaminaw man siya sa akong video sa Facebook ug ipangutana ko niya ug gusto niya kung sa ako pong side, no, sa akong side. Hindi man siya gusto tubagon ako sa personal. Gusto niya sa video nako tubagon kun unsa ang iyang pangutana. Ang pangutana ni igsuon ingani. Una, naaba sa Bible ang bayot ug tumboy. Naaba daw sa Bible ang nasulat ang bayot ug tumboy. Ikaduha, malangit ba ang bayot ug tumboy? Muna yang duha ka pangutana. Ang una nga pangutana may una natong tubagon igsuon. Ang una niyang pangutana ningon siya, naaba sa Bible ang bayot ug tumboy. Ang tubag, wala sa Bible, wala naka-specific nga kasulat sa Bible na naibayot og tumboy, no? Kaya kanang word nga bayot og tumboy nasa atoan na nga mga word nga ginagamit, no? Bayot og tumboy wala na sa Bible. Okay? Wala sa Bible. Mao nang tubag, wala sa Bible ang bayot og tumboy. Pero ingon siya diri ang ikaduha niyang pangutana, diri ta madugay, malangit ba ang bayot og ang tumboy? Igsoon, duha akong tubag diha. No, duha akong tubag kung malangit ba ang bayot o tumboy. Kaysa ako ang side, wala ko'y problema sa kinabuhi sa bayot o wala po ko'y problema sa kinabuhi sa tumboy. Wala ko'y problema na. Sa rason, choice na nila. Pagpili na nila kung magtumboy sila or magbayot sila. Choice na nila. No, choice na nila. Dili ko, wala ko'y problema na. Dili ko na-accept nga makauban ako or matolerate ako, pero dili wala ko problema kung choice nila na basta dili lang maka-apekto sa both side nato, no? Kay ang atong trabaho mo remind raman no nga unsa ang ginadili o dili gusto sa Ginoo. Pero for me, namo koy amigo, namo koy igala nga mga bayot tumboy, wala koy problema sa bayot ug tumboy, na wala koy problema sa bayot ug tumboy. Then ang ingon niya nga kung malangit ba ang mga tumboy bayot, ang Biblia atong patubagon igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo mabasa sa 1 Corinthians, unang Korinto, chapter 6 o kapitulo 6, bersikulo 9 ug 10. No, common nga verse pero sa dili kay ginagamit. Ingon sa 9, sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gisigutan diri nga sa walay duha-duha ang mga dautan ang giterm diri nga dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong, dili magpailad, no? Kay ang mga tao nga makihiliwason, sa may makihilawason kanang bisag kinsa na lang pod ang ginhilabdan, no? Mga lalaki man o babae, bisag kinsa na lang po ikarelasyon, mao na maka chick boy unsa man dia adarit, mao na dia no, makihilawason o nagsimba sa mga Diyos, no? Daghan man nagsimba og mga Diyos sang dasing Dios, sang kwarta gani Dios. Gihimo namang Dios uban ang panahon pod ang bahandi gihimo naman pong Dios uban o daghan pa nga gihimo natong Dios-Diosan sa tuwang kinabuhi. Sunod ingon sa diri, mga mananapaw naman makigrelasyon sa mga dili nila partner o dili na asawa, no? Mga nanapaw, no? Mga dili mayo ng love triangle na kabit-kabit na, no? O nakighilawas sa isig kalalaki o isig kababae, dirita, no? Nakighilawas sa isig kalalaki o isig kababae. Ang giskutan diri igsoon, ang ubang ginagamit bayot nig tumboy, ang gingon na nakighilawas sa isig kalalaki o isig kababae, no? Igsoon, ang gingon diri ang dili kasaka sa gingharian sa langit ang nakighilawa sa isig kalalaki o isig kababae. Wala gisgutan diri ang bayot ug tumboy. Kung ato siyang sabton, nakighilawa sa isig lalaki, katupod mismong nagpahilabot sa kapwa niya lalaki o katong lalaki nga nanghilabot sa kapwa niya lalaki, mauto ang ginaingon sa Bible nga dili kasaka sa gingharian sa langit, no? Dili specific nga tumboy lang o bayot lang kung yana, no? Dili ang gingon diri isig ka lalaki, no? Kabalo man tag sa lalaki, kabalo man tag sa babae, isig ka lalaki katong nagpahilabot sa kapwa niya lalaki o katong babae nga nagpahilabot sa kapwa niya babae. Ingon ang Biblia, ingon ang pulong sa dili gyud kasaka sa gingharian sa langit, kay buhat man na sa mga dautan nga dili makapalangit, no?
muna igsoon usbon ko naa may mga bayot na makoy mga suod nga bayot nga nagbago nag-usab ang kinabuhi ug thankful ko niya na ug napay mga tumboy dati nga nahimo pong babae karon og nagminyo thankful po ko ana sa Ginoo nga naapoy mga tao nga ako po lang gigamit nga nausab ang kinabuhi kaniadto. Then para sa ako dili problema sa ako ang bayot ug tumboy kay kung muto na budawat kang Jesus ang pagkatumboy ug ang pagkabayot niya na pwedeng mausab o pwedeng mawala kung mutuo na sa mudawat kang Jesus. Sa panahon nga mutuo na sa mudawat kang Jesus, dako jud og kausaban ang ilang kinabuhi. Og dili na sa matawag nga bayot og tumboy. Labi na nga di na sa ma-involve sa pakigilawa sa isig di na siya maibog sa kapwa niya lalaki, di na siya maibog sa kapwa niya babae. Yes. Good. Pero katong mga tao nga mingon siya babae siya o lalaki siya, pero nakirelasyon siya sa kapwa niya lalaki o nakirelasyon siya sa kapwa niya babae, problema na, no? Kung dili pud na sila motuog mo daw kang Jesus, dili pud na sila, dili pud kaangkon sa gingrian sa langit gingon sa Biblia. Ingon ang pulong man nagingon na dili wala ta nag-judge, wala ta naghukom, kundi ang pulong sa Ginoo naghukom nga ang dili motuog mo dawat kang Jesus, wala po iluna gyud sa gingrian sa langit. Bisan pag unsay mong buhaton ning kalibutan na importante ang pagtuo ug pagdawat kang Jesus. Kaya ang dili pag mutuog mo daw kang Jesus, di maging malangit. Si Jesus na maging pamagi malangit. Ang mention man gud kung ato nang isgutan sa Corinthians, sa ang istorya man sa Corinthians, mga naana sa simbahan, nagapagamit na sa Ginoo. Pero ang kinabuhi sama gihapon nga nasa gawas. Kanang mingon siya nga, Kristohano naman ko. Gidawat naman ako si Jesus. Gidawat na niya si Jesus. Nagpagamit na sa Ginoo, pero nakigrelasyon gihapon sa isig ka lalaki o isig ka babae. Igsoon questionably ang kinabuhi nimo. Kinabuhi kung didawat bagyod tinuod si Kristo. Basig drama lang, basig katik-katik lang ang gidawat si Jesus, pero ang tinuod wala gidawat si Jesus. No? Ang Korinto ginarimay ni Pablo na lahi ang mga dautan di wala gyud luna. Kaya nag-ingon siya sa verse 10, o kawatan o hakog o palahubog, o kawatan, hakog o palahubog, o tigbutang-butang, mga tismis-tismis dia, o mga malapason sa balaod, o mga sapakiro sa balaod, dili gayud dili makasulod sa gingarian sa Dios. Sa verse 11 siya dire, ang pipila kaninyo sama gayud ni ana kaniadto. Kaniadto pa ang ginisgutan ni Pablo kaniadto sa ilaha, pero sa diyang mituo sa midawa kan Jesus na usab ang dagan sa ilang kinabuhi, no? Pero balik ta sa atong isgutan, kung malangit ba ang bayot ug tumboy igsoon, kung magbago ang bayot ug magbago ang tumboy pinaagi sa pagdawat nila kang Jesus, langit yun sila. Pero kung magpabilin sila sa kinabuhi nga makigilawa sa isig lalaki, makigilawa sa isig babae, problema, no? Dili gid tinud-anay ang pagdawat. Questionable gid ang kaluwasan nga iyang nadawat ug naangkom diha kang Jesus. Kaya ang tinuod nga midawat kang Jesus naagi kabag-uhan sa kinabuhi, no? Mo resulta gina sa kausaban sa kinabuhi. Di ta pwedeng maingon nga babae man ko, Kristohanon man ko, pero nakigrelasyon ka kapwa nimo babae, ex na, dili na maayo. Lalaki man ko, pero nakigrelasyon ka sa isig nimo ka lalaki, ex na, dili na siya maayo. Kaya ang gisgutan sa Bible, dili bayot og tumboy, kung dili nakigilawa sa isig ka babae o isig ka lalaki, no? O karon naitabo karon mga gitawag na mga silahis, no? Yung mga silahis nga babae kay porma, lalaki kay porma, pero mopatol isig ka lalaki, isig ka babae, no? Mo na gitawag nga mga silahis ug usahay pod ingana pod na anab gyapon sa sulod sa church nga matolerate sa uban nga o di ginatago, no? Na dili man sa tanan pero naagyod, no? Nga makigilawa sa isig niya ka lalaki, isig ko maibog siya sa kapwa niya lalaki, maibog po siya og babae, no? Kana questionably ang kinabuhi kung tinud na ibang nito bitaw tan Jesus. Kaya naman karon man gud pwede man gud tang musimba, pwede tang mga lagad sa Ginoo, pero ang kabaguhan wala, pwede na, pero wala gina siya bunga, wala gina siya resulta nga mao ang gingarihan sa langit. Kaya ang tinuod nga mituog midaw kan Jesus mabag-o mausab gyud ang kinabuhi, no? Kami naging sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang tanan nga nahiusa kang Kristo bago nang binuhat ang daan miagi na. Kasbon ko igsoon, walay bayot ug tumboy sa Bible, no?
ang gisgutan sa Bible, isig ka lalaki, isig ka babae nga nakikilawas. Muna ang ato ang gisgutan karon nga just pag-remind lang, okay ra ko, wala ko problema sa lihok babae, lihok lalaki, wala ko problema na. Basta wala di lang siya ma-involve sa pakikilawas na, pakikilawas sa isig niya ka babae o isig niya ka lalaki. Wala ko problema sa lihok. Wala problema. Kung lihok siya, bagtik siya, babae siya pero bagtik man sa lalaki, wala ko problema na. Babae siya nga maglibog ka sa iyang lihok, may problema no? Napoy lalaki nga lihok po niya mo pag binabay hangtod nga dili siya involved sa pakigilawa sa isig lalaki, wala problema na. Dili na siya matawag nga nakigilawa sa isig lalaki. Kaya kung sa Bible sa verse 9 sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 nakigilawa sa isig ka lalaki o isig ka babae, no? Ikaw ng lalaki nakigilawas ka sa kapwa ni lalaki, sa mayon ka nga bayot siya o yung sa babae ka gilawas ka sa babae kay tumboy siya, both side ang may problema, both side ang gingon sa Bible, nakikihilawas, nakikirelasyon ka sa isig nimo ka babae o isig nimo ka lalaki. Amo nang tubag sa ako ang gipangutanas ko about sa bayot ug tumboy kung malangit ba. Yes, malangit kung mutuo mo daw kan Jesus ug mausab ang dagan sa kinabuhi. Mauna ako ang tubag, pero og dili mo tuog mo daw kan Jesus, choice na nila, choice na, wala tay problema na, choice nila ang pagpili nila kung mudawat pa sila kan Jesus o dili, no? Dili pwedeng nga wala man di man na mayong gibuhat, no? Hangtod dili mo dawat kan Jesus, dili maayo ang ginabuhat, ana gina siya mo ginan tinuod, hangtod nga wala pa Jesus ang tao bubuhat yung nagdautan, pero kung tinuod niya na Jesus na mausab ang dagan sa kinabuhi, masbon ko ang kabag-uhan na kang Kristo. Dawaton og tuhan na nato si Jesus, ingon nga atong Dios og manuluwas. So God bless sa matagusan nato.